स्नैचर्स को पुलिस ने पकड़ लिया। लंबे समय से धर्मनगर में स्नैचिंग की घटना गंभीर हो गई है। 16 अप्रैल को दोपहर 3 से 4 बजे के बीच पंजाब नेशनल बैंक के सामने जब रामकृष्ण भंडार के एक वाहन अपना सामान इकट्ठा कर रहा था, तब कुछ स्नैचर इस मौके का फायदा उठाकर पैसे के बैग छीनने की कोशिश करते हैं। इस दिन धर्मनगर थाने में मामला दर्ज कराया गया था। धर्मनगर थाने की पुलिस सीसीटीवी कैमरे के साथ घटना की जांच कर रही है। जांच में अब तक 2 को पकड़ लिया गया है। एक है सनी यादव, दूसरे हैं अमर यादव। इनका घर बिहार राज्य में है। धर्मनगर थाने के प्रभारी पुलिस अधिकारी शिवू रंजन दे ने बताया कि पूछताछ में उनके पास से कई गोपनीय जानकारियां सामने आएंगी। अब तक जो सामने आया है वो ये है कि एक समूह बिहार से आया है और राज्य के अलग अलग हिस्सों में स्नैचिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर दोनों को कल कोर्ट ले जाकर रिमांड पर पुलिस द्वारा पूछताछ की जाएगी तो उनकी पूरी पार्टी के ठिकाने और वे राज्य के किस किस जगह पर क्या काम कर रहे हैं वो पता चल जाएगा। पता चला है कि पिछले दिनों कई घरों में सामान लूटने की कई घटनाएं हो चुकी हैं। पुलिस को उम्मीद है कि इन सब के ठिकाने भी मिल जाएंगे। আমরা যে আজ দুজনকে অ্যারেস্ট করি, তারা দুজনের বাড়ি বিহার, এই ছিনতাইকারী আর কি। তো আমরা পুলিশ পুরো বিষয়টা খতিয়ে দেখছে যে এই তাদের সাথে কোনো বহিরাগত কোনো গ্যাং জড়িত আছে কিনা। কারণ কি আমরা দেখতে পাচ্ছি বেশ কিছু ধর্মনগর আরও কিছু এরকম ঘটনা প্রায় ঘটছে আর কি, ছোটোখাটো। এগুলি আমরা খুব গুরুত্ব সহকারে দেখছি আর কি। তো 16/4/2022 ইংরেজি বিকাল অনুমান 3-4টার সময় বিশাল ধর্মনগর থানা থেকে খবর আসে যে ধর্মনগর পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের সামনে যখন রামকৃষ্ণ ভান্ডার তাদের মাল ডিস্ট্রিবিউট করতেছিল, এমন সময় গাড়ি থেকে একটা ব্যাগ মানে 3টে লোকে ছিনতাই করে নিয়ে যায়। ওই কাজে ছিল মাল ডিস্ট্রিবিউটের কাজে ব্যস্ত থাকাতে ও আর লক্ষ্য করতে পারে। এখন আমরা আজকে তাদের সিসিটিভি ফুটেজে দেখে লোককে আইডেন্টিফাই করতে পারি এবং তাদেরকে অ্যারেস্ট করি, দুজনকে অ্যারেস্ট করি। তারা হচ্ছে একজন হচ্ছে সানি যাদব আর একজন হচ্ছে অমর যাদব, দুজনের বাড়ি বিহারে। আগামীকালকে তাদের কোর্টে ফরওয়ার্ড করা হবে। আজকে একটা কেস রেজিস্টার হচ্ছে এবং আগামীকালকে তাদেরকে কোর্টে ফরওয়ার্ড করা হবে এবং পুলিশ রিমান্ড আনা হবে। কতদিনের পুলিশ রিমান্ড চাওয়া? দেখছি কতদিন হয়, কতদিন হয়।